In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear youngsters, dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाच्या युवसणानो आनी भावानो आनी भयण्यांनो, we have gathered this morning to honor and thank our God. ह्या सकाळी आमी जमल्या आमच्या देवाक अर्घ दिवंक आनी ताका मान करूंक. It is an important day because today is the birthday. आमच्या खातीर हो गरजेचो दीस कित्याक आज जावन आसा जल्मा दीस. Whose birthday is it? आज कोण आसो जल्मा दीस? It is the birthday of the Holy Catholic Church. ते जावन आसा पवित्र कातोलीक इगर्जमतेचो जल्म दीस. On this day, the church was born. ह्या दिसा आमची इगर्जमतेन जल्म घेतिल्ले. Therefore, as we have gathered to honor and adore our Lord, देखूनच आमच्या देवाक आराधन करूंक आनी ताका मान करूंक आमी जमल्या आसता. let us, with our whole hearts, with all our minds, come together uniting and bringing all our prayers into His presence. आमच्या सगळ्या काळजान आनी मनान आमी एकठांय जावया आनी आमची मागणी आनी ते सवा ताच्या मुखार आमी हाडया. Therefore, now let us prepare our hearts and minds as we welcome the Lord in our midst. देखूनच आमचे मध्ये सोम्याक आमी स्वागत दिताना आमची काळजां आनी मनां आमी तयार करया. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. My dear sisters and dear brothers, मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, we are here before our Lord present in this blessed sacrament. ह्या पवित्र साक्रामेंतान हजर आशिल्ल्या आमच्या सोम्या मुखार आमी आसाव. He is always present to assure us that He never leaves us. तो सदांच हजर आसा आमकां बुजवण दिवंक की आमकां तो केन्ना सोडिना म्हणून. Today, as we celebrate the feast of the Pentecost, it is an important reminder for us about the
ever abiding presence of the Spirit in our midst. आज आमी पेंतेकॉस्ताचो फेस्त आचरण करता आसतना ते आमकां उडास हाडयता की पवित्रात्मो हर एका वेळार आमच्या सांगाता हजर आसा. When God wanted to create the trees, they say God asked the mud. जेन्ना देवाक रुखां रसूंक आसली अशें सांगतात की देवान पृथ्वीक विसारले. When God wanted to create the fish, it seems he asked the water. जेन्ना देवाक मासल्यो रसूंक आसल्यो तेन्ना दर्या लागीं वा उदका लागीं तो उलयलो. But when God wanted to create man and woman, he looked at himself and he created them in his own image and likeness. पूण जेन्ना देवाक दादल्यांक वा स्त्रियांक रसूंक आसले तेन्ना ताणें आपणाकच पळयलें आनी आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो ताणें तांकां रचलो. That's why a tree cannot live without mud. देखूनच रुखाक मातये शिवाय रावंक जायना. A fish cannot live without water. मासलीक उदका शिवाय जियोंक जायना. So also you and me, we cannot live without our God. तशेंच तुमी आनी हांव आमकांय आमच्या देवा शिवाय रावंक जायना. Therefore, God always wanted to be with us and wanted to unite us with his love. देखूनच देव सदांच आमचे सांगाता रावंक आशयतालो आनी आमी ताच्या मोगान एकवटीचे म्हूण ताजी आशा आसली. Having sent the prophets, priests, kings, जायत्या प्रवाद्यांक रायांक आनी यासकांक ताणें धाडलें आसता. in the end, in the fullness of time, he sent his only son. अखरीक वेळा काळाच्या पोंतार आपल्या एकल्याच पुताक तो धाडटा. As we read in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he sent his only son to redeem the world. जशें आमी वाचता जुआंव अवस्वर 3 वळ 16 कित्याक देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की संवसाराची सोडवण करच्या आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. And that Son of God lived like us and died for us, rose again, and he ascended. आनी तोच देवाचो पूत आमचे बरी जियेलो, आमच्या पासत मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी सरकार चडलो. At the time of ascension, he made this important promise that I will send you a paraclete. तेन्ना ताच्या सर्गारोहणा वेळार ताणें एक वर्ती बसवणी केली की हांव तुमकां पाराक्लीत धाडटलो. And that fulfillment of the promise is what we call Pentecost. आनी ती बसवणी जारी जाता आसतना आमी ताका म्हणटा पेंतेकॉस्त. Pentecost means 50th. पेंतेकॉस्त म्हळ्यार 50वे. So 50 days after Easter, we celebrate Pentecost. तर पास्का फेस्ताच्या 50 दिसां उपरांत पेंतेकॉस्त आमी आचरण करता. As we celebrate this feast and as we adore the Lord on this day, हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आनी ह्या दिसा आमी देवाक मान करता आसतना it is important for us to acknowledge and be conscious of the presence of the Spirit in our hearts. आमच्या खातीर गरजेचें आसा आमी वळखून घेवचें आनी समजूनचें आमच्या काळजांत आसलें तें पवित्र आत्म्याचें हाजरपण. We need to always remember that we are the temple of the Holy Spirit. आमी सदांच उडास दवरीचे की आमी पवित्र आत्म्याचें मंदिर. Saint Alphonsus Liguori says, human heart is the paradise of God. सान अल्फोन्सस लिगरी म्हणटा मनशाचे काळीज जावन आसा देवाचे वैकुंठ. And therefore, as we recall and remember the presence of Jesus, secondly, it is also important for us to recognize the presence of Jesus around us. देखूनच जेजूचे हाजरपण आमी उडास हाडयतना आमचे भोवारी आसले ताचे हाजरपणी आमी वळखून घेवचे. It is important for us to acknowledge the presence of God in the church. आमच्या खातीर गरजेचें जावन आसा इगर्ज मतीन देवाचे हाजरपण आमी वळखून घेवचें. Once Oscar Romero said, एके फावटी ऑस्कर रोमेरोन सांगलें, the church will be vibrant, the church will be dynamic, provided it remembers and resembles the presence of God and radiates that presence of the Spirit in her life, in her dealings, and in all that the church manifests. तो म्हणटा आमची इगर्ज उर्बेवून जातली जेन्ना सदांच ती पवित्र आत्म्याचे हाजरपण उडास दवरता आनी आपल्या करण्याद्वारे आपल्या जिविताद्वारे ते सर्वांक दाखोवन दिता. It is also important on this day, dear youngsters, to remember that we need to remember the Holy Spirit, especially in every thought, every word, and every deed of our lives. तशेंच मोगाचे युवा सणानो आयचे दिसा गरजेचे जावन आसा आमी पवित्र आत्म्याचे हाजरपण उडास दवरचें आमच्या चिंतपांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सगळ्या जिवितांत. It is also important
If we are addicted to sins, if we are addicted to some evil habits, the Holy Spirit is the one who helps us to overcome. तशेंच आमी उडास दवरीचे कसल्याय पथकाक आमी लब्ध जाल्यार जाल्यार खोटे सवयेंत आमी सांपडल्याव जाल्यार तोच पवित्रात्म कुमोग करता हे सर्व खोटेपणाचेर आमकां सयत व्हरूंक. Again, it is the Holy Spirit who helps us to pray. Without the Holy Spirit, we cannot pray. तशेंच पवित्रात्मा आमकां कुमोग करता मागूंक पवित्रात्मा शिवाय आमकां मागूंक जायना. Therefore, as we have gathered here to honor our Lord, let us in a very special way implore the grace of that same Spirit. देखूनच आज आमी जमल्याव त्या सोम्याक मान करूंक आसता आमी त्याच पवित्रात्म्याची ससाय मागून घेवया. Let us make our life vibrant, joyful and meaningful. आमचे जिवीत आमी उर्बेवन संतोषभरीत आनी अर्थाभरीत करया. Let us be true witnesses to the presence of the Spirit in our world today. आमच्या आयच्या संवसारांत पवित्रात्म्याच्या हाजरपणाक आमी खरी साक्षी जाया. At this moment, as we are here, let us pray that we may be truly filled with this Spirit. ह्या घडये आमी हांगा आसतना आमी खरेंच मागया त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तीन आमी खरेपणान भरूंक. Let us also pray for the inspiration of the Holy Spirit in our own studies. तशेंच आमी मागया आमच्या लिसावान त्या पवित्रात्म्याची प्रेरणा आमकां मेळच्या खातीर. Let us also pray for the inspiration of the Spirit to make always the right choices, meaningful choices, helpful choices. तशेंच सदांच सारकी विणसण करूंक अर्थाभरीत विणसण करूंक त्याच पवित्रात्म्याची मजत आनी देणी आमी मागून घेवया. If at all some of us are addicted to something evil, let us ask the same Spirit to help us come out of those vices. कसल्याय वायट सवयेक आमी लब्ध जाल्याव जाल्यार त्याच पवित्रात्म्या लागीं आमी मागया ते सर्व वायट हातावन आमी भायर येवच्या पासून. So as we gather, let us once again bring ourselves, our hearts, our wills, all that we are and all that we have into the presence of Jesus right now. तर आतां आमी एकठांय जाताना आमची काळसां मनां आमची खुशी जे कितें आमी आसा आनी जे कितें आमचे लागीं आसा ते सगळे सोम्या जेजू लागीं आमी हाडया. And therefore, let us, as we adore and worship, may our lives be the replica of His love. आनी देखूनच ताका मान आनी आराधन करता आसतना आमचें जिवीत ताचे मोगाचें एक रूपणें जावन दी. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Dear youngsters, thank you मोगाच्या युवा जाणांनो, Thank you very much for joining in this time of prayer. ह्या मागण्याच्या वेळान तुमी भाग घेतल्या खातीर आमी तुमचो उपकार बावडटा. As a homework today, I request you
to read 1 Corinthians chapter 3 verse 16. आज तुमचं होमवर्क जावन तुम्ही वाचा सान पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ले पहिले पत्र अवस्वर 3 वळ 16. You are the temple of the Holy Spirit. तुम्ही जावन आसात पवित्रत्म्याचे मंदिर. Remember this today, and as often as you read and reflect, be conscious of the presence of Jesus in your hearts. या सुडास दवरा आणि जितले पावटी तुम्ही ते वाचतात आणि नियाळ करतात तुमच्या काळजांत आसुल्ले जेजूचे हजरपण तुम्ही वळखून घेया. Therefore, as we celebrate this important feast, the solemnity of Pentecost, I wish you all a very, very happy feast. देखून गरजेचो पेंतेकॉस्ताचो फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताचे जायते शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां. May God bless you all. Have a wonderful day. देव तुमकां सर्वांक आशिर्वादीत करूं. एक आपुरबायसो दीस हांव तुमकां मागतां.